Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How's everything? Welcome back to Miss Ika channel ya. Kembali lagi ke channel Miss Ika. Dear, so today Miss Ika will discuss about the English final assessment of semester 1 for grade 7. Jadi hari ini Miss Ika akan membahas soal PAS Bahasa Inggris kelas 7 semester 1 part 2 bagian kedua ya. Apa bedanya? Sebenarnya sama saja sih dear. Bedanya hanya itu kumpulan dari soal-soal yang tahun sebelumnya. Jadi harapan Miss Ika dengan kalian menyimak video ini, kalian bisa memahami atau mungkin bisa menebak kira-kira soal seperti apa yang akan keluar atau muncul di PAS Bahasa Inggris semester 1 ini. Amin. Dear, so before we go to the question, don't forget to subscribe, like, comment, and share ya. Let's go to the question number 1. I have ever told you that if you want to answer the question, don't read the text first, but you should read the question. Jadi Miss Ika pernah bilang kalau mengerjakan soal yang dibaca bukan teksnya dulu dear, tapi adalah pertanyaannya ya. Let's go to the question. Who is Rangga? Siapa itu Rangga? Kita lihat ke teks ya. Rangga is in Jogja now. He doesn't communicate with his family. So, Olivia, his sister, Mom and Dad make a phone call and greet him by a phone. Olivia, his sister. Olivia adalah saudara perempuannya. Berarti Rangga itu siapa? Iya, Olivia's brother. Good job. So the answer is B. Let's go to the next question. The question is, what will Olivia probably say to greet Rangga? Jadi yang ditanyakan adalah sapaan yang mungkin akan disampaikan ke Rangga. Let's take a look the option ya. Kita lihat ke pilihan. I'm speaking to you. Aku sedang berbicara kepadamu. Itu bukan greeting ya dear. Option B, how do you do? Iya, how do you do itu adalah greeting about asking for condition, menanyakan kabar. But don't use how do you do. Why? Because Rangga and Olivia and also his mother and dad are family. Jadi jangan bilang pakai how do you do. Kenapa? Karena Rangga, Olivia, ibu, ayahnya adalah keluarga. Otomatis kan sudah kenal ya. So, you should use how do you do when you know or you meet the person for the first time. Jadi kita gunakan how do you do kalau kita baru kenal atau bertemu orang pertama kali. So the answer is not B ya. Let's take a look the C1. How's everything? Iya, how's everything? How's life? How are you? What's up? Itu adalah greeting about asking for condition for the people that we know. Jadi how's everything? How are you? Dan lain-lain digunakan untuk menyapa, untuk menanyakan keadaan ke orang yang sudah kita kenal. So the answer is C. Good job. Kalau yang D apa? How do you call me? Bagaimana kamu meneleponku? Ya, bukan sapaan ya dear. Let's go to the next. The question is, what will they probably say to ask for an apology to Mr. Daniel? Let's take a look the text. Akbar and Mahesa are playing ball on the street. Suddenly, the ball hits Mr. Daniel's window. Jadi tiba-tiba bolanya itu mengenai jendelanya Pak Daniel.
Berarti kalau meminta maaf bilang apa, dear? Oke, let's take a look the option. Excuse me, sir. Permisi, Pak. Bukan ya? That's all right, sir. Gak apa-apa, Pak. Oke, also no ya. C. We are sorry, sir. Iya, kita minta maaf, Pak. So, the answer is C ya. Kalau yang dia apa? Don't worry, sir. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir gimana kalau cuman gak usah khawatir ya? Kurang pas ya, dear. So, the answer is C. We are sorry, sir. Okay, let's go to the next. The question is, what will Mr. Daniel respond their apology? Responnya apa atas permintaan maafnya? Okay, let's go to A. That's a good idea. I like it. Ide yang bagus, aku suka. Bukan ya? B. Wonderful. Next, do it again. Oh, menakjubkan. Besok dilakuin lagi ya. Enggak ya, dear? Masa jendelanya dikenain bola malah minta dikenain lagi? Oke, let's go to the next, the C one. Never mind. Next, be careful. Gak apa-apa. Besok hati-hati ya. Yeah, so the answer is C. Oke, kalau yang D gimana? Good job. I'll follow you. Kerja yang bagus. Bisa aku ikut ngenain jendela gitu. Bukan ya. So the answer is C. Oke, let's go to the next. The question is, what does Nadia likely say to respond Raihan's thanks? Jadi respon dari ucapan terima kasih. Seandainya nggak usah baca bisa itu, dear. Oke, jadi respon ucapan terima kasih apa, dear? Iya, you are welcome. And then, don't mention it. And then, my pleasure. What else? No problem. Never mind. Anytime. Iya, jadi yang ungkapan dari respon terima kasih adalah anytime. So the answer is C. Good job. Let's go to the next. Nadia lends him her dictionary. The word her refers to. Jadi masih ingat ya, dear? Kalau rujukan kata kita lihat di kalimat sebelumnya. Kita cari dulu ya yang ada her-nya. Ada di mana? Iya, di kalimat kedua. Berarti kita baca kalimat pertama dulu. Raihan has an English lesson today, but he doesn't have a dictionary. Nadia lends him her dictionary. Raihan mempunyai pelajaran bahasa Inggris hari ini, tapi nggak bawa kamus. Nadia meminjami dia. Meminjami siapa? Raihan. Her dictionary, kamusnya. Kamusnya siapa? Iya, Nadia. So, the answer is Nadia. So, the answer is A. Good job. Okay, let's go to the next. Okay, let's take a look the question. What does Keisha say to the shop assistant after getting the pen? Apa yang Keisha katakan ke penjaga toko setelah mendapatkan pulpen itu? Okay, let's take a look the text. Keisha is in the stationery. She wants to buy a pen with blue ink. The shop assistant helps her by showing some kinds of blue pens. Jadi Keisha itu ada di stationery. Apa itu, dear? Iya, toko alat tulis. Dia ingin membeli pulpen dengan tinta warna biru. Penjaga toko membantunya dengan menunjukkan beberapa jenis pulpen warna biru. Jadi yang Keisha lakukan setelah mendapatkan pulpen yang warna biru apa? Iya, yang C. Thanks for your help. Okay, let's go to the next. What is the similar meaning of shop assistant? Similar meaning, same meaning, the closest meaning, and then mean. Itu adalah pertanyaan menanyakan sinonim. Sinonim dari shop assistant, penjaga toko yang mana, dear? Okay, let's take a look the option. A. The owner of the shop. Pemilik toko. Bukan ya. B.
the shopkeeper. Iya, jawabannya adalah yang B, penjaga toko. Kalau yang C apa? Customer. Iya, good job, pelanggan. Buyer, pembeli. Nice. So the answer is B, the shopkeeper. Let's go to the next. Okay, let's take a look the table. Kita ada tabel ya. Okay, the question is, which number of expression show someone apology? Jadi cluenya apa? Ungkapan yang menunjukkan permintaan maaf. Okay, let's take a look. Number 2. Forgive me for my mistake. Maafkan kesalahanku ya. And then, I'm sorry to hear that. Good job. So the answer is 2 and 4. Good job. Okay, let's go to the next. Which number of expression show someone gratitude? Cluenya apa dear? Iya, gratitude, ungkapan terima kasih. So let's take a look. Iya, 3 ya. Thank you very much. And then 5. How kind of you to say so. Itu artinya adalah terima kasih ya. It's very kind of you to say so. Itu juga sama. Jadi yang ungkapan terima kasih adalah 3 and 5. The answer is B. Good job. Let's go to the next question. Okay. Let's take a look the question. What does Gaviota do in front of the class? Yang dilakukan di depan kelas apa ya? Oke, kita lihat di awal-awal paragraf. Good morning all. On this occasion, I want to introduce myself. My name is Gaviota bla 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 bla. Berarti itu apa? I want to introduce myself. Iya, introduce himself, memperkenalkan dirinya sendiri ya. Good job. So the answer is D. Let's go to the next. How many times does Gaviota do his hobby? Berarti kita harus cari yang ada kata hobi ya. Oke, ada di paragraf kedua. Oke, let's read. One of my hobbies is singing. I often do it every Sunday and Tuesday. Salah satu dari hobiku adalah bernyanyi. Aku sering melakukannya di setiap minggu dan Selasa. Berarti seminggu berapa kali? Iya, 2 kali, Sunday and Tuesday. So the answer is D, twice a week. Good job. Okay, let's go to the next question. The question is, what does the third paragraph tell us about? Oke ya, yang ditanyakan adalah tentang paragraf 3 itu tentang apa? Jadi kalau ditanyakan main idea, ide pokok, kemudian paragraf itu membahas apa? Biasanya ada di awal-awal paragraf, awal-awal kalimat dalam paragraf tersebut. Okay, let's take a look paragraph 3 ya. I have 2 siblings who are still studying in elementary school, Kayla and Kanza. They are twins. My mother is a housewife and my father works in the hospital. Di situ bahas apa dear? I have 2 siblings. Apa itu sibling? Iya, saudara kandung. Terus bahas lagi apa? My mother, my father. So, the answer is C ya. Gaviota's family. Awesome. The next, we go to the next question. They are twins. The word they refers to. Oke, yang ditanyakan adalah rujukan kata lagi ya dear. Masih ingat ya? Kalau rujukan kata kita lihat dari kalimat sebelumnya. Oke, kita cari dulu. Oke, ada di paragraf ketiga, kalimat kedua. Berarti kita baca kalimat pertama dulu ya. I have 2 siblings who are still studying in elementary school, Kayla and Kanza. They are twins, mereka kembar. Berarti siapa yang kembar? Iya, Kayla and Kanza. Atau Kayla and Kanza itu siapa? Iya, Gaviota, sibling, saudara
kandungnya gaviota. So, the answer is B. Kenapa yang D salah? Iya, karena Kayla and family. Itu kan D-nya bukan Kayla and family, tapi Kayla and Kanza. So, the answer is B, dear. Good job. Let's go to the next question. Look at the clock. It is bla bla bla. It's the time for go home. Jadi karena PTM ya, maka pulangnya lebih awal. Oke, jam berapa itu, dear? Iya, jam 10 lebih 10. Berarti pakai apa? Pas atau tuh? Iya, pakai pas. Kenapa? Karena menitnya 1 sampai 30 menit ya, karena 10 ada di rentang itu. Berarti kita gunakan pas. Kemudian masih ingat ya, kalau baca jam itu dibalik, menit dulu baru jam. Tapi ini sebenarnya nggak apa-apa sih, dear, karena sama-sama 10 lebih 10, berarti nggak usah dibalik. Berarti kan tadi udah pakai lebih ya. Lebih tadi apa? Iya, pas. Berarti kita pilih yang pilihan pas, ada A sama B. Kemudian tadi 10 lebih 10, ya udah, so the answer is A, 10 past 10. Okay, good job. Let's go to the next. The question is, what time does Keisha get up? Apa itu cluenya, dear? Iya, jam berapa Keisha get up? Oke, jadi kadang di soal itu tuh pertanyaannya nggak mesti sama persis dengan yang ada di teks, bisa diganti dengan sinonimnya. Contohnya di teks kita nggak akan menemukan get up, tapi wake up. Artinya sama ya, bangun, cuman beda konteks. Apa bedanya? Iya, kalau get up kalian sudah bangun, sudah duduk, bisa sudah berdiri, sudah minum. But if wake up berarti kalian masih posisi tidur, mungkin ngecek HP, matiin alarm, itu namanya adalah wake up ya. Oke, kita lihat, I usually wake up at 15 to 5 in the morning. Tuh tadi artinya apa, dear? Kurang, berarti jam 5 kurang 15 pagi. Berarti sama dengan jam berapa, dear? Iya, yang B, 4 lebih 45. Good job. Okay, let's go to the next. What does the text tell us about? Oke, bisa dilihat dari intronya ya. At the break time, Keisha tells her activities to her friend. Jadi dia menceritakan aktivitasnya ke temannya. Coba, aktivitasnya apa aja? Itu ada wake up, and then tidy up, clean it up, take a bath and pray, help her mother prepare their breakfast, bla bla bla. Berarti itu apa, dear? Iya, aktivitas di pagi hari. Aktivitasnya siapa? Keisha. So the answer is B, Keisha's morning activities. Good job. Okay, let's go to the next. The question is, what does Keisha do before she takes a bath? Sebelum dia mandi, apa yang dia lakukan? Kita cari ya yang ada kata take a bath. Ada di kalimat ketiga, then I take a bath and pray. Berarti pasti ada di sebelumnya ya, karena before. I always tidy up my bed and clean it up. Jadi selalu merapikan dan membersihkannya. Berarti jawabannya apa, dear? Iya, yang di makes up her bed. Artinya adalah merapikan tempat tidur ya, bukan make upan tempat tidur. Oke, dear. Let's go to the next. Okay, the question is, from the text we can infer that Keisha is. Okay, if you have the question with the word infer, conclude. Jadi kalau ada pertanyaan dengan infer, conclude, itu yang ditanyakan adalah kesimpulannya. Berarti kesimpulannya apa itu, Keisha? Bangun pagi, merapikan tempat tidur, mandi, kemudian sholat, kemudian membantu orang tuanya dan lain-lain. Berarti
kita lihat optionnya dulu ya. Messy, apa itu messy? Berantakan. No ya. Dirty, kotor. Of course not. Oh, dirty ya, nggak kotor. Lazy, malas. Itu nggak malas. Diligent, iya, apa itu diligent? Rajin. Oke, good job. Let's go to the next question. Oke, Haikal bla 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 12 years old. Oke, di sini optionnya menggunakan to be semua ya. Di sini kalau menerangkan tentang orang dan menerangkan tentang kejadian masa sekarang, maka menggunakan simple present. Simple present kalau menggunakan to be-nya ada berapa? 3. Is, am, dan are. Is itu untuk siapa, dear? Iya, untuk he, she, it. Are untuk Dewi, Ayu. I untuk M ya. Berarti di situ Haikal. Haikal itu siapa? He. Berarti he tadi tuh-nya apa yang pakai is? Iya, he, she, it. Berarti jawabannya adalah Haikal is 12 years old. So the answer is B ya. Oke, nice. The next question. He bla 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 from Surabaya. Berarti ini masih simple present ya. Jadi intinya dalam satu kalimat biasanya kalau tidak ada keterangan waktunya tensisnya sama. Oke, he. Masih ingat ya rumus simple present yang verbal sentence yang kalimat menggunakan kata kerja. Rumusnya adalah subjek plus sub 1. Subjek ada siapa aja? He, she, it, dan Dewi, Ayu. Kalau he, she, it gimana, dear? Suka pilek. Kalau suka pilek berarti gimana? Iya, suka minum es. Jadi selalu diingat, dear. Kalau subjeknya he, she, it, itu pasti verb satunya ditambah s atau es. So of course you have found the answer. Berarti sudah ketemu ya jawabannya. Iya, jawabannya adalah yang B. Comes, good job. The next. Okay, we go to the next question. He is a student. Bla 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 school is Bangsa Junior High School. Oke, dear. Di situ yang ditanyakan adalah setelah kata school dan posisinya sebagai subjek. Otomatis school di situ adalah kata benda. Berarti kita menggunakan yang kepunyaan. Kepunyaannya siapa? Dia laki-laki. Kepunyaannya he apa, dear? Iya, his. So the answer is B. Okay, awesome. Let's go to the next question. Mr. Reza goes home at 6:30 p.m. What will he say to greet his family? Jadi pulangnya jam berapa, dear? Iya, 6:30 p.m. malam ya. Berarti gimana nyapanya? Iya, good evening. Kenapa bukan good night? Karena good night itu untuk ucapan sebelum tidur. Oke, awesome. Let's go to the next. Okay, so the question is from the text we know that Abi. Kalau ada soal from the text we know bla bla bla, berarti dicari jawaban yang benar. Oke, kita lihat optionnya dulu ya. Yang A, studies math 3 times a week. Belajar matematika 3 kali seminggu. Matematikanya hari apa, dear, itu? Iya, Monday and Tuesday. So, the correct answer is studies maths twice a week. So, A is wrong ya. Yang A salah. Oke, yang B, has nothing to do on Monday. Gak ada yang dikerjakan di hari Senin. Padahal ada apa, dear? Ada English, Math, Geography, and also course or extracurricular football. Berarti the answer B is wrong. Salah ya. Yang C, joins piano course twice a week. Ikut les piano 2 kali seminggu. Pianonya kapan itu, dear? Iya, Wednesday. Berarti yang benar adalah joins piano once a week. So, the C is wrong. Okay, let's take a look the D1.
has lunch time for an hour. Jadi waktu makan siangnya itu sejam. Kita lihat ya. Dari 12.30 sampai jam 1.30 berarti sejam, bener. So the answer is D ya. Oke, let's go to the next. Oke, how many subject does Abi study in week? Oke, subjek itu apa dir? Mapel. Mapelnya ada berapa? Coba kita hitung bersama ya. English, Math, History, Science, IT, and then Geography, Music, PE, Drama, Art. Berarti ada berapa? Iya, 10. Kenapa kok yang football, piano, swimming nggak dihitung? Iya, karena itu after school ya, setelah sekolah. Berarti itu bukan sekolah, bukan mapel, tapi bisa ekstrakurikuler atau les. Berarti jawabannya adalah yang 10 ya. Oh, ada yang tanya apa itu PE? Iya, PE itu adalah physical exercise atau olahraga ya. Oke dear, let's go to the next. Oke, the same meaning of timetable is, same meaning tadi apa? Sudah Misika bahas. Iya, sinonim. Sinonim dari timetable. Apa timetable? Jadwal. Oke, let's take a look the A1 chart. Apa itu chart? Grafik. B, period, periode atau jangka waktu. Schedule, jadwal. Sudah ketemu. So the answer is C ya. Kalau di apa? Occasion. Bisa artinya kesempatan atau waktu. Oke dear, let's go to the next. Oke, Miss Ika has a family tree ya. Ada tentang bagan keluarga. Oke, let's take a look the question. Mr. John has, Pak John punya, yang pertama, 2 sons. 2 anak laki-laki. Salah ya dear. Kenapa? Karena Mr. John has a daughter, Lauren, and a son, Louis. Peter itu bukan sonnya ya, tapi son-in-law. Apa itu son-in-law? Menantu laki-laki. So the E answer is wrong. Yang A salah ya. Yang B, 5 grandsons. Ada berapa cucunya? Ada 5. Kalau grandsons itu lebih spesifiknya adalah cucu laki-laki. How many dear? Berapa banyak? Iya, only 2 grandsons. Salah ya. Berarti kalau mau bilang 5 cucu, bahasa Inggrisnya apa dear? Iya, 5 grandchildren. Oke, berarti salah yang B. Yang C, a wife. Iya, punya 1 istri. Namanya adalah Gertrudis. Good job. Yang D, oke, maaf ya, typo. A daughter and 2 sons. 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang C itu salah. Yang maksudnya yang a daughter and 2 sons. Karena hanya punya 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Oke, let's go to the next question. Lucy is Jane's. Lucy itu siapanya James? Oke, kita lihat. Oke, berarti Jane itu siapa? Bibinya si Lucy. Berarti Lucy itu keponakan perempuannya si James. So the answer is, iya, yang si niece. Niece itu artinya adalah keponakan perempuan. Cousin, sepupu. Nephew, keponakan laki-laki. Daughter, saudara perempuan. So the answer is niece. Good job. Let's go to the next. Oke, the correct order for the sentence above is, jadi kalian disuruh mengurutkan ya dear. Jadi, kalau kalian mengurutkan, biasanya posisi yang pertama adalah subjek terlebih dahulu. Setelah subjek adalah kata kerja.
Setelah kata kerja bisa komplement, pelengkap, ataupun objek. Setelahnya adalah kata keterangan. Oke, kita lihat mana yang subjek. Iya, yang number 7 ya, I. So the answer maybe B or C ya, bisa B atau C. Oke, kita lihat lagi. Setelah subjek tadi apa? Iya, kata kerja. Berarti yang kata kerja mana? Kalau yang C itu 3. I in, masa I in? I in the, kurang tepat ya. Coba yang B. I take a bath at 6 o'clock in the morning. Sudah sesuai ya. Ada subjek, kemudian ada kata kerja, kemudian ada kata keterangan waktu dan keterangan waktu ya. Oke, so the answer is B ya. Oke, good job. Let's go to the next. Oke, hi, my name is Kayla Kanza. I was born blah 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 the 11th of June 2008. Di situ ada tanggal beserta bulan. Kalau tanggal beserta bulan berarti pakai apa, dear? Iya, kita gunakan on. Tapi kalau hanya tanggal saja, kita gunakan kalau hanya bulan saja, kita gunakan in ya. Oke, so the answer is B, on. Karena tanggal disertai dengan bulan. Let's go to the next. I live blah 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 Love Street number 6 Jogja. Di situ ada jalan disertai nomor. Mistika pernah bilang ya, kalau itu jalan tidak ada nomornya, kita menggunakan on. Tapi kalau jalan pakai nomor, kita menggunakan at. So the answer is A, at. Good job. Okay, let's go to the next and the last. I usually have dancing practice blah 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 Sundays. Aku biasanya latihan menari titik-titik minggu, di hari Minggu. Berarti kalau hari itu kita gunakan apa? Iya, kita gunakan on. So the answer is B ya. Oke, dear. So, do you have any question? Ada yang mau ditanyakan? So, hopefully this material can be very beneficial for you ya. Semoga materinya bermanfaat. Amin. Dan semoga soalnya mirip ya, karena ini soal tahun lalu, jadi kemungkinan cuma diubah-ubah sedikit karena Misika sudah mempelajari dari soal beberapa tahun itu soalnya hampir-hampir sama. Dan semoga soal yang tahun ini sama juga, cuma diganti sedikit. Oke, dear, so because the time is up, so thank you very much for your attention. Don't forget to subscribe, comment, like, and share ya. Jangan lupa di subscribe ya, dear. So, thank you very much for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.